Hindi siya ipakalit nga laag. Sana may bus light. With my echo. And Ash! Yay! Kira ka Ash? Bubusay na good. Hey guys, so we're now here at Baslay. Echo. Hey. Guys, Apo Island here in Darwin. Saman ko. How is the everything? Wala na kaya ragong Ash. Lagi. Believe mo kung Ash. Naning entrance nila, guys. Mga sa tawag na to sa ila. Sa tawag na to sa mga viewers. Mga followers. Hey. What's up? Ay. Yeah. So namin sa Baslay ko ang Highland Brew Coffee. XRM ko chata dito. Yung pilihan nila is na menu. Shout out guys! Kami rin sa Baslay Mountain Coffee. Baslay Highland Brew. Medyo na sunburn yapon din guys, pero good siya. So this is going to be our official daily vlog. First ever. Second I first passed adventure. Adventure. Feeling rajud kayo me, guys. Nga vlogger kayo, pero yeah. Later. So guys, see you later. Bye. Go. Bago namin naghuman og order guys. Ambasad ninyo nga dagan kayo na order. Change outfit guys. Nakitan ko sa kan guys sa bahay diha kay amin na ako na siya alum diri kato di ay sticker nga heart. Pimple patch na siya. Ay, ano ba? Na pimple patch na. Pero at least nag-compliment mo nakita ko sa'yo kaya gumagara sa iyo mo heart na shit. Doon ako alum. Behind the scenes. So many guys, and look at our view guys. Chadaon, nandito ang Mount Apo Island. Mount Apo. Kung napatas Negros. Oh, sorry na good, sorry. Marami yung natawa ang bakalan. Diba guys? Simple ra kayo ni. Ako sa una guys, at least diri puti ko. Oh, para na siya naputi na siya guys. Well ako, from milk na mo na ako cappuccino. From milk na cappuccino. See guys. See you later sa kung nanang food na mo. May katulog din eh. Ano pa gadalatag monopod. Wala tayo mo picture.
pero 30 ra. Full HD. I don't wanna nanupilupang. Kinsa may uban? Ay, video din. Sugas emergency call. Oh, enjoy lah. Asa itong naikahoy nga na-design? Nakaon nami guys kay gigutom manalimtan na mo ang pan. Pesto with Spanish bread. Saba. Tinalay bread sa amin. Lami ko? Masamit ka. Sige guys, pangawan sa amin. Binuang raga. Sumasakot namin. Sara namin guys. Personal assistant. Ay, ito, oh my god. Oh, nabi ko eh. Oh. Ay, po. No? Gimme. Eko! Wala! Eko! Ya, sa tunog sa kuan ko. Ano ko mabali? Ano hindi ko tunog ba? Mo gani. Lutaw ni sa katandri. Mura na nung pag nahadlok ko ba? Hindi ko na mabalik na ito. Lagan na dito na bali na. Ay, solar panel ko sa baba. Sana all na Murag ako naman hadlok na naanan. Guys, humanamig kaon. Nanami dito sa taas pero ako'y afraid of heights. Tapos lataw po dyan. Lataw po dyan. May mo dyan mamabali ang Lord, tabangi ko, Lord. Lord, tabangi ko. Tsada unang view. Pero otro pa lang view. Kahoy na ba yan guys? Look, bamboo. This is a bamboo tree. Kung saan mo tayong bamboo kahoy? May type of kahoy ng yaon. Di ba lahi ang kahoy o bamboo? Type of kahoy guys. O sige, mag-away sa mi guys. Sige guys, mga sa amin. Wala tao guys, ga-video mi, ga-vlog mi, pero ga-picture mi marapuan. Eh, sana mong good. May wifi day dire. Murag nitas akong bibi. Healthy, unta nga itong gikaw ng pesto pasta. Pero murag nisakang bibi. Pagsaka na mo guys kanya. Pasaka, oh! Nice ka dire guys. Yeah, nice kayo guys. Relaxing ang hangin. Mahingon dyan mo guys kay
Diri sa ilang restaurant, wala, kahit usa ka electric fan wala jud kay bugnaw kahit ano like super hot siya ang yang weather pero bugnaw kay sa tanan diri. Pausay gani ganan ang mimo jacket. Mag sweater. Ang sweater pero ang sweat dili jud gawas. Make me sweat. Eko. Bahala jud ka. My God, guys, look at that view. Lord, tabang. Kaya nagpalayo. Naraman ko sa imong heart. Magkuto-kuto. Grab. Mukuto-kuto. Muro jumig amaw ani, guys. Sige lang, ang love na mo will never end. Hey, so nasa live mura og farm souvenir shop. Oh no! Kaong sugar. Yeah. Pinahang sikat nga Baslay Philippines nga Forest Coffee. Souvenirs nila, guys. Pating baso, souvenir. Uy, no. Okay, eh? Ay, grasya. Thank you, Lord. Nice. Baslay merchandise. Merchandise na na. Soon, guys, mag-drop sa merch. Pohon. Diba? Pili lang, guys. Pamain. Online. Joke lang. Wala na sila dako nga kuan, no? Fern. Nasad sila mga turkey diri, guys. Asa? Ay, katong ganiha di ay. Ang nice di, umurag bagyo. Kala. Na, mag-picture ta diri ko, oh. The nature. This is my lover, and this is the nature. Nice kayo, DTI. Hey guys, so look at the view. Ito ang view, guys. Chada kayo. What a very wonderful view. And this is the best view. Sama ni guys ang Baslay Highland Restaurant Mountain Coffee. Sabi nga na. Uy, taro nga ito. Ang kwan kaya dito masod sa biology. Biology. Dito, Highland, kwan to siya? Highland Resort. Wala may resort din. Highland, kwan. Good coffee. Basta something Highland na, guys. And yeah, look at this, oh. Nasa sila yung mga... They're planting new coconut trees in the making. Rambut aso nila na ibutang. Pero I'll give this tourist attraction like a 7 out of 10. Dili na yung tourist attraction, pero kani guys ang location. Chata kayo, oh, guys. Comment down below kung unsa klase ni siyang punuan. Kaya wala po may kabalo. Kalamang guys. Hey, kalamang guys. Di ka na usa kay lumot-lumot nga tree. Tabi-tabi po. Joke lang. Tapos to guys, ang kwan ilahang souvenir shop. Farmhouse. Kana siya guys ang souvenir shop. Nindot diri guys because you don't really need that much electricity kay we're really high up in the mountains, so bugnaw ang yang hangin even though init ang panahon. Oh. Diba guys? Chada kaayo.
Tapos kaniya na po yung naglakaw-lakaw diri nga turkey, pabo. Pabo, right? Yeah, pabo. Otro po ni gas, oh. So yeah guys, oh. No need for much electric fan or aircon. Kaya murag aircon na danang hangin nila diri. O nasa may kakulto diri guys, oh. Ako ang kababayan. Yeah guys, so mara to. Anyways guys, so mara to tanan. That would be all. Someone first adventure vlog together with San. Journey together. Journey. Sus, gano'n ang journey dito padulong diri guys. Okay, it was very amazing. Alam pa may, go Ash, go! Anyway, on the beat, yay! But anyways guys, hope you enjoy our vlog and then see you on the next one. Take care! One more view guys. Kagwapo niya. Say bye guys.